Mba mama ni wali ni senen no mba ake to mbe ona be o sare mvire wallahi na alifa mba khodo no kono to ma bamba inu ala tagi ma fa wallahi ma bamba o ma ngema ba mo fe wallahi ma bamba ma musse fembe nteli na matima ala ko ngamadi balo ba makama bara faga e fa mo kata me faga sono mba la ri mo la wallahi ti de mo wallahi ti de wallahi ti de mo beta ti de bete mo be nan ko e fa la be no kita na be ko dum fe na tumbe mo wala den tam ko do mo den tam ko ki kene interview fima ade 60 tan ade ina wulfri ma to sen nan وبرتورة والله وبرتورة كده وبرتورة ده والله وبرتورة والله وبرتورة fori mama ol sene o man fa wa mission nan ki comme on ara ma talato on pande fala ala solidan pour ma même ma muso ma ko on de fo do ma ala ko ceda cedo nyo nya ga lama maranga rebu bara nandenge bu bara fianya ma biringa bu bara majina ba chassis camara et katarabi Issawan la dame de fer madame Traoré bara ma camarade Kadi Jolie, Mariam Céleste, Adja Chapo, Kadija Balda, Adja Fanta Diallo, Barane Brenga, Bonga Fatou Sama, Adja Fatou Sissé, Big Up, Nebima, Marapopana Masere. On a la mission Soumina, il a ritalo, au Gourmane, on a notre Soumundé, alors on a fait un beau bala, on dit un beau bala, on a un bibor, mala, on y a la reine de nous, Balofi, ou Ma, à nous boire ça. Soumouni avec CX Camara. Deux émissions qui sont là, on a un animateur Bodé Nabe, on est fangé, on est resté ça. Denden Sara Kota Mangabe à 14 km de Trabo Rumbe. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndara salam alaikum da surba ko den kamara de mbali de ramata. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Kamara. Alhamdulillah rabbil alamin. Ndara. La o masidi so wojiba. Alhamdulillah rabbil alamin lagine kay awa lo mo to be kiana kay wallahi mo gana sigidi ko mo gere nga sigi kamara di. Wotan ngam ko ma to fe nagi. Anu nagay re mefe wo mbir ma sigi na. Nga sa. Ha? Enga emba lagine kay mugagal di wotan ngana hal wanu donnu wanu bula donnu usara donnu konvansu mane donnu wotum bukale lunu inaga he nto betay ma kolongu ne mamati mo ga yakarebe inaga mbe kore poru nyogun are poru nyogun banki nyogun trésor nyogun bagosi boromuna ala mbonna bila fala de poru donnu hal wo poru donnu ware poru donnu bu banki donnu wo trésor donnu wo bagosi lu mo be ndara sigina wala intanya ko sigi tam ata sigisa wanda sigina la wala mo sigi ndara sigisa tanjo bu masala mfamu isale mfano ma komba ko mo poru nyogun awa bona fala poru nyogun are poru nyogun wo sigaide ada matinga matinga ndi poru nyogun are poru nyogun banki nyogun trésor nyogun boksit borumuna ndara mangeza wala waga sigidi ma ayon dang kono ayon dang anda mo fata ta envo kios ne so muiba alhamdulillah bil alamin gine xamé dimbe da alama de télé na awayde nam xamé gine dimbe di furi na kay tulma tiki awa radio télévision na espace ma alo mum kuma to veki na kay ki wonna info kios ne na kay xir gorona hayi awa wonna leer na kay yiki fe bele kabana ko nanana baxi itana kama awa akan kambiriki na kanda findiki awa lima tokunu mabiriki da tokunu yo kanka bale koy eyo gran bale koy fe kumbe nanna baxna kono fe bele sansa dera bela kay makuya dera won wa vele rega yiki su probe bar dimisone e bara makon ko heri amutin wa ndesi na bara finde boboida won wa ve wakati na kay yiki kan takui khabi do ko gina din de kuma khabi ku khabi da kan birin goni kankan na wolu tibon bonadi ku khabi do ko gina di kuma kankan ma bir kira mun sera bari
aga yiku gabibe na gara goro aga mati mirima gabibi mbarafin di gemera na kabana ko bebe na kankan takui hanaga ko ni kankanna na baage juma lokene hanaga ko ni kankanna wona mal timbo modena na fe kabana ko nana imamu na nana ba mi na ngambiri nana ibina jifere saka fe sena ngane fe de bakanka Dobete nam no wali nawa Soumouni avec CX Camara. Ndara on marque men on va faire émission dans Floride on a fait au artiste nama artiste ndere bar dunelo mais benu nga siga artiste bore bo artiste fera ya abrina masala misali pese troupe pese algal mo merke danum abu dessinateur ya wa pese batere na mina mode on ne ko pese na wallahi kumbe on a on Guinée la mine gana tellement on banga la mine tamuno fa na Guinée et numéro fa na fa le cameraman mara mini numéro na ya ndara numéro mini musema ala ko wonga no e mali de na no mana na badi be ga no na badi be ala ri sarefi ala na badi be ala be gambi be na badi be we mali donc on na fa ba kanka no mana na quel fait mangem ha den no mana na maliki sango ndambara fologo ndambara fologo ama maliki sango mara na tetongo de do ama mara tungura yo ala ting kora micro de nitama anye ala famvi ama fe bi ma so na ma micro de na ko micro de na ma on ba kemendi artiste man toujours yani ke fay ndeto ngure na ga serre ba palais du peuple wonu na serre kolbura corona nya araba donc on na serre mendi donc na serre na ndangi na pi nandina ya Je suis très ravi, je suis très content parce que le sacrifice comme ça là, c'est mieux que même pour faire spectacle. Parce que Dieu, nous sommes des musulmans. À cause de Dieu, il nous a mis au monde à cause du prophète paix salut sur lui. Bon, si on fait des sacrifices comme ça, c'est important pour nous-mêmes. C'est pour ça, moi, de Djabi, j'ai bien aimé cette idée. Là, la Guinée, Alimami Nkan, pour là, la Guinée, Nyarabalukan, les Sekouba Kanja, et Domani Kamisogo, et Nyamakurumba, Djelikani Fanta, Aminata Kamisogo. Vraiment, nous, les nouvelles générations, on est contents. On veut que maintenant,
Chaque année, si on peut faire ça pour les artistes guinéens, moi ça me fera plaisir. Guinéen, hande ko nyalande me nyalande mawnde, nyalande gelibe, nyalande awlube be, nyalande nyamakala be, nyalande artistes be. Voilà. Nanon ngal tungatata. Fuɗɗama e ngal hitande be men waɗa ñande arafa ƴawete si Allah jaɓi men waɗa sadaka artiste ɓe guinéɓe ɓen jeeliɓe guinéɓe ɓen awluɓe guinéɓe ɓen. Franchement, mes sentiments par là, c'est une fierté pour nous les artistes guinéens. Ça a été formidable parce que c'est du jamais vu, c'est la première fois je pense. On a fait cette idée juste pour la Guinée, c'est pas pour nous les artistes seulement. Vous savez, bon, il y a beaucoup de nos doyens qui sont partis. L'islam khilira Ombara wasa Omarti seka walima Ongama se omarti sebe Adwa unaganna ba feto Anu serega naganna ba feto Laginebe Abo isabe Adi gala nyibe Nga kerenyara kotifera Ala barame Soumouni avec CX Camara. Lagina artiste be ala re dia muru be ala re rafete yare ala re bor rafa ala re bor mari ala manga sayi boye kanye ngano artiste mali artiste fin du mois mi be e baluna sigisa ene ani le sigisa muna donc ala re mali me mali re d'une initiative na la kelri ala ne formal on na ambassadeur ndara o marke mo makle mana be ara so umbe kilema salam alayka wa alaykum salam etangali Ismaël Condé Karma Ismaël Condé Karma Ismaël Condé naam IFDG ka RPG IFDG on Ismaël Condé na ankolo atana RPG ka Ismaël Condé na Bismera commune de Matam ata Ismaël Condé kirina ya atana ya RPG sangantimme koronu atana ya banda ka bala ko no bana IFDG to iki dala bana IFDG to iki na ya ba mu be Moussé Kelri RPG iba IFDG Rui rasaba Alpha afalane mu be Rui a Rui na fala mu be atumuna Rui la nyera ga kiyama mutambara toto muna Rui na fora Rui na fala atuna opposition nye tungunani a Rui na fara Mohamed be Mourafuri itamuna tode Alpha tanana mais Rui tan afindi na amini amra suma sono Alpha ne mutambe afa démocratie guinéenne masudi démocrate biringa fa fora de 1989 on a démocratie guinéenne folo anakam birim fala mube a birin nana to internet ma ntebali ndeto ne jeune RPG ndera lettre anan sebe président ma anare akoro nu atanu doga bo mura fangama anasiga aba keyama aba buku nere luna anasa lettre ndeto meni na lettre monsieur falare na lettre ababa terrifié armée na lettre nanaki lettre naranye inara ababa renvoyer armée amuma parce que ababa fait partie des hommes na alpha malife dimigora na fi naranye inara tambaba kiri armée na leri tan nguru dina firi nan na bayira abana se birin naba alko aranno ara wali continuer de kia na gay amuno wali continuer de nye saran dangirambi abana lagara etan ngurdi comme aba lagara RPG ra combat nankui afin to guerrande à tout sur université anara engagé na RPG ra combat kui anara na fe na mba fara na fe mun faluma donc gi fe na reki gi gel machine na reki mu fanna alpha b ha afindi mengera lo na rek parce que alpha to na reki alpha na démocratie na défendu fi na démocratie ra fera mu fambara fe birin na bolu mu bar alpha tongo nana lettre sebe alpha makoro alpha na nemudi toro ne birin so a fera ne perdu era walira alpha fora ne perdu enira alpha fora na gerima so birin sembe na nasira démocratie fi alpha a troisième mandat anitin troisième mandat ma nana naki toro yo alpha mo itan soto alpha fera na bimba findi pura parce que troisième mandat riline démocratie radang alpha gerima so démocratie da d'accord namo je vais connait wala umara ume wallahi wala afla umbe musa kele RP asingé RPG nkirigere enkeri musa e mu dan keri madi ina kedi samfari kedi na kedi bureau politique national ana Ismaël Condé
c'est vrai que il nous a RPG né muna kolon inga tore na kambi na ba RPG muna kolon iba tore na ba RPG muna kolon ika fami tore na kambi na ba RPG muna birin kolon ana toto muna den na to etan alpha ka 3e mandat dans contre mu préféré mu ga diema mu ga die inga ha kombama mu ga die iba ba ha kombama mu ga die la gneke na birin tore rabari alpha fora nakan ta plateau moi ma 3e mandat comme alpha ka 3e mandat mu ba die birima na kedi nan sanfari nana tour na kel RPG bon na tourner quel RPG ou ben fait gotana fait ma puis akolo kedi ni sefari na no se kedi kui ina na interpréter bon ina kedi sa fari musema ina kedi sa fari kedi na no kedi kui à Ismaël Condé insubordination faut te manancer ma insubordination nana ki parti nous li na ran tracé atanton dig lude na ligne rambira anu ina me parti démocratie ra base dans na parti là parce que parti na mérite secondima na ram fini ma mengera alpha ina toto alpha fini mengera RPG nan alpha présenté nana alpha fini mengera alpha to fini mengera démocratie bangi na kan alpha fini mengera nana RPG na flato e balantan kiri parce que amou partira règlement intérieur respecté dans ce règlement intérieur parce que nous tambara kele maté nare muhamato mogai bangi kui RPG démocratie bangi alpha bara deux mandats là-bas muhambi batte sugondi nakam fama aga alpha remplacer alpha wali ranyo ina ka ntona fulaki mbar ku tariara ba parti muting ma ku tariara ina kedi samfari ina kan kedi anu inu parti matu parti règlement intérieur na parti mi kerfe fek be na ba masindi et Rassimane en quel raside est suspendu et voilà bon pour le moment il a militantisme mobala arrêté sindi et donc et mon omeni et blâmé na blâme dans Gambira et mou seseme ekeri maintenant bi avertissement moufa blâme moufa suspension moufa ekeri na kinetun pourquoi na ko nous mona kolongo de mpa kolongo pourquoi ton keri parce que une RPG a convention matoto ina me convention candidat nan fama région qui ndawa ma finifier mengera yowa ma finifier mengera convention me de roche e mato gefrin yama wa mato na no ma finide RPG mengera mais to il ska diade convention mi kele na convention ngira alpha nara pe RPG to mi yomuna no ma minde alpha contre ali fo ya kansana alko ya kolon RPG na démocratie respecté fait pe alpha fakalon na ko RPG faluma di RPG faluma di Voilà, na RPG amateur, est-ce que mine de la main normal pas remplacer? Ah, en tout cas, on t'a mis tout. Ah, on va monsieur ma. A fallu faire quand ça n'a pas fini problème là. A fallu faire. Mora mérite fin, n'a pas fini problème là. Imagine mérite dans que l'on a fini candidat là. On a qu'à faire mané parce que un temps bonbonné et ma bureau balang et fait birin samfari. Ngeli histoire parce que moi ma candidat de mine alpha contre. Ntangwa roni na masengri. Amato ba mérite akeli arati ana anta wa ma fini alpha adversaire fait la rasa mana fari la gna bili na matandema bon ba fait na bira au-delà est-ce que la rara RPG to nana mrinde na men na no ma alpha place là-bas de mangaya faut tenir à personne irremplaçable ala keren nan no ma fini de amour remplacement adama di fini que parce que amour remplacer qui a remplacement na qui ndedi il a fallu tout ma famille mi yo mo remplacer depuis une fois qu'on a ko et la famille lumadi caramo et la famille lumadi caramo konde nam ite isu RPG di nda muso RPG di nda na nyete to RPG ne mbari ne na ga nyama kota na ga to nga na gere ma so fe RPG kui mba na gere ma so fe RPG kui ndare biri na alpha à disposition bon nda nyanga ma RPG nu militantisme naturel nara parce que muta muna ko nan sana fama muta bari na muyana makota lan sana na pouvoir la mu amre nous sikama réunion et na kumane e so bangi ku ena de balema tellement que gaw lan sana yara muta bedo lan sana fama lan sana nan tam faato alpha barfa abaradu alu lan sana mu dak lo kering alpha hama ko namadi lan sana parti na mine de tout logo nous dangema période dera nous courto pe raccour neki parti Sembema, Naganda Guinée, Naganda président de la Guinée dirigé pendant 24 ans. Quand même, nous sommes dans la Faribi. Nananga parti court l'outo, auto Kobe Mamalandi. RPG n'a pas dit. Mouna Frato, Mouyo Mouna, Naga RPG,
tongo ma ba fe alfara alfa simaya na to mundu nya tongo solo fere anunde ilu na soto inya yo soto mana fari na ba pini bonus la ala ga bonus tan naki muna alfa ga bonus tan kuito mutanna alfa ga bonus ki na biri muna ma fi ma mi muna na alfa remplacement aw RPG soboti RPG Soumaïla Condé ko la tembe de ramassé ti Soumaïla Condé e kay ma sey biring ina kam ma ki démocratie ga binya abinya kima akavindi awa mandat firim petira itani ma RPC ka tate kui ana mara bankin de kui wono RPC meri ko yomuna na kan fu may be balade akolo inu garu findi ina garu tongo ira findi element na ina kan sama meri ye ali mana tunta na position na reto meri gbegbe na RPG kuto na position défenduma mais moi pays bara findi sera al PP yamane gimol mumito iya muno ma idée magadi parce que mon atonebi bureau président de l'Assemblée nationale PIP atiné dans sa kanki l'ancien to fende tout bureau keline afala l'ancien AD gi mumu d'accord rema mais inde to quel fait député ma fa fait Assemblée nationale fa fait ministre ma fa fait fonctionnaire ma miriyo beri mbara garu e garu na CA parce que corruption nambara sembe stobe eni o ila keli ibaro di stoba den nare ena bayira emuda ma bayira de ina ambini stobe bin baba na yira mege bar gahu mege bara sono mege nyam makuli fa na ba fe sono muda mum jiba ko alfa atan muda be gitan révolution tan non ki mère on a mato ibar ke me va UFDG celui dans mene ko tanu kra munduna akona eta parce que munu manya kuya ita Ismaël Condé ina sama celui dans na parti fer eta man c'est retourner parti qui ah vous va compter fini celui dans kra munduna na fe ya timpaya compter fini ntanu nous UFDG Tongo nous UFDG na celui dans Tongo muta yam musamara ika kil RPG ika RPG dit parce que muta les enfants du RPG parce que RPG radé nanana mutana mutato UFDG no magaw mutambe kiana ray enaka gi parti na ki gi parti la Guinée parti biri na fan la Guinée parti biri fan la Guinée be fo UFDG pourquoi UFDG mu fan la Guinée be moni magori parce que o gietori enera parti matu fule nan tourner a parti era ambition nan musira et nous fin di mengera fule na dede la Guinée ma du Guinée nani fule na dede et c'est Brin Tungoman FAB et bien fini République Pella. Donc, di mengeya neki. Waye doide. Mais vaut mieux que on a so mi beteira mais on a so UFDG le logo ali mané la Guinée tambarkana. Et nanam fala mutambe. Mutanna mo na kiné. Imagine, c'est na inga fara. Na se manga faya itan na yiliku nana wa mai la tefe yiliku. Iga ho mena sinde. Nana to ila silda le tongali. Mun la mo bole to logo da 3h du matin ça mon oride. Na penas kabanan ko mundu masuda feiki. Na problème depuis avec les Ataneli. C'est nous dans les Anglais. On a dans le Souriama, fédéral de l'UFDG. OK. À Matam. On a Awam Ismaël Condé rencontré fait. Souriata Folambe, la Antara. Il va où yo akare ba mbe faut dans. Et ko nta na sama silu bala fali bi. Réseaux sociaux ma. Akolo ngi. Mais silu dal woman to fe mundu maiki. Ana siga isa hoirame. Na tabarkala. Mercredi na nara, na fa président be jeudi musigama. Jeudi le 11h on a ça la ronde minière. On a droit. On va dans le fond seulement. Fait qu'on peut a unité marqué de na mal dunner la birgile la barre mi na combattu fait. On va faire dans le salon qui mon na ouais. Même ko fa anna lankia na ré. Awaye ne ana araba 3h du temps na ouais fembe. Mu ouais kelen fala sina na ouais fembe. Ab temps a carrière folo ki na ré. Banque à quel banque qui a fini ministre qui a à quel ministre qui a on a pas premier ministre à même quel gouvernement qui a pendant 3 heures à bin falanembe à tout ge wendembe few wuri na kanu nanyira mfa arme na ma arme biri na bolu na kabananko enu mirina nga wayen fara mu be nanan wayen ntambe ki ayam bara fe na kanna ban tambardi na ngi odjine abara projet ne reda bameni abara wali na kanna bameni aton na ministre yara ayam na ba akel de futa mais wala bameni ina matoto projet na ayeto projet na fa Guinée depuis Guinée dans projet na fa kila na ara kele ki ana kele kursa quel fait en sende pour Mali frontière
kira kelen na kan o Guinée desservi ma to na kira na ara e na kira depuis na kira saraba anto kira gbete moraba inu sigato ina krusali ha ici so Bamako ina goudron na fari selo da na araba to na ministre des travaux publics anu araba kidi parce que na projet nous projet gbete na arbitrage projet free na nana projet qu'elle fait labé fa fait frontière du Sénégal anu projet qu'elle fait Kankan siga fait frontière du Mali fira mato na projet free yama banko ma ke na finance fait anu ndena ministre la na un projet piloté ma selu dalen kele minda kele futa o man Guinée projet mon soji na sika ba minde o Guinée mutangoy migi na kam imura pa migi na kam ma nana ga akon luna atondi akon yalande ase itangon yalang e mura fa na imura yangona kay damma na ga soboti na projet na rentabilité ina toto kankambara